फाइनाली गाइज आसी नाला बंधे पहुँची गलु जो कम आसलु से कमटा हूँ यहीपटे आम टोका गड़िकी गले यहीपटे से कमटा कमटा कौन ना शाग तोड़ा आज कौटी अटैक कर अटैक 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 तो यही कालू देख गाइज आम शाग बछा ये सरीगला आकु नहीं काकर रखीद चाल ये चाल रखीद काकर लगे सका उठिकी आकु भाजी खाइबा हे गाइस जय जगन्नाथ वेलकम टू बेहराटका ब्लॉग चैनल आज ब्लॉग आम स्टार्ट करवा तो वीडियो स्टार्ट हो कौन घरे तो चलतु आवा छात उपरकू जाल फाल साइज सुजा सब करदे तापर देखा छात कौन सब हो कौन ना पापाग देखी दिखाँ कौ बागिया एमतीका आज पापाग टी अच्छी खरा टी अच्छी कहीं बारीपटे अच्छी मुना से छाई नने छात उपर गले पूरा खरा करोच तो चलो छात उपरकू जीवा आम छात उपर आम ये जाल सब साइज सुजा करते बापा ये आम साइज सुजा करूँ आ गए माइकी गाड़ी पचार गाड़ी गोटे आइली जात्रा पलैला जात्रा पलैला ये जाल सब साइज सुजा करदे बहुत सारा पत्थर एपटे जाल करदाई और छात सब ड्रेस पत्र सब एमती पड़ी चलो सब साइज सुजा करदे आ खरा भी भयंकर आज खरा पूरा सांघातिक खरा आ मैडम आमर एपटे बेडसीट हेरिका सब साइज सुजा कर मो झी एपटे जाल बोटला ना ये आसी खेलुची ये मो झी भी जाल बोटला मो सागर फाइनाली गाइज आमर बहुत सारा जाल सब सुखी कहीं जला हाँपाइका जाल हरिका रखीदे केते गैस आम बची जाऊँ ना नहीं चुली रे जाल जलाई जाऊँ गैस पैसा बची जाऊँ आम मैडम आमर बचे दूसरी पैसा मोर पैसा टोटाली 8 पैसा खर्च कर दौना तो से जाल बहुत परिश्रम कर जाल तक सब गोटिया गोटे एपटे गोटे करदाई एपटे आड़े देख जाल सब एपटे करदाई एपटे जाल एतिक सब सुखी एतिक सुखी एपटे पत्थर एपटे जाल सुखी सेपटे जाल सुखी सबुआड़े जाल बापा आम सब पत्थर सब खेलिया खेली करते ना सहित टे छात उपर मजा मस्ती टे कर छात उपर आईली से पचार गाड़ी पुणी आईली हाइलाइट कला आज हाइलाइट कला मो झी देख केते गाय देख केते काम कर सांगाटिक काम कर सब नुगापटा सब घोषाड़ी नहीं बाल्टी भितर रखुच भितर आ कौन है कौन मो झी आखिरे पड़गला मामा कौन है जा आम पेंट सार्ट नहीं एपटे एपटे ये सेटिंग से गुड़ा नहीं आमर बाबा पैंट नहीं बाबा पैंट मामा बाबा पैंट नहीं सी आम नुह हे दादार गाइज बहुत सारा काम करदे चीजो बाबा जैकेट चीजो बा बहुत सारा भयंकर गाइज ठंडा से ब्लॉग आसी पार ना तो मो झील को सांघातिक पूरा बांती कर बुड़ेला जर ठंडा मत भयंकर ठंडा से गाइज वीडियो आसी पार ना एथर कंटिन्यू वीडियो आने ट्रायल करी देखा जाओ कौन हो कम व्यस्त तो बहुत सारा कम व्यस्त रही जाऊँगी से वीडियो आनी पानी आपण मानक
ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଯେତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିପାରୁ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖିବା ଏତିକ ଜାଳ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଶୁଖିଗଲେ ଆଉ ସାଇଜ୍ ସୁଜା ଟିକେ କରିଦେଇକି ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ଯେ ମା ପଡ଼ିବୁ ମାମା ପଡ଼ିବୁ 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 ମୋ ଝିଅ କେତେ ଜାଳ ବୋଇଲି ସେ ସବୁ ତଳକୁ ମୁଁ ଫୋପାଡ଼ିଦେଲି ଗାଇଛି ମୋ ଝିଅ ନେଇକି ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ିଛି ତାକୁ। ଚାଲ କାମରେ ନାଗି ପଡ଼ ସୀମା କାମରେ ନାଗି ପଡ଼ ଚାଲ ସୌମ୍ୟା ସୌମ୍ୟା କାମରେ ନାଗି ପଡ଼ ଚାଲ ଜାଳ ଭୂୟା ମାମା ମାମା ବଡ଼ା ମାମା ବଡ଼ା ବड़ा बड़ा मामा बड़ा कौन फोन नब तो गाइस टिके मो झील टे फोन टा देखई दउची आ से हमा देखी दउ तापर हम वीडियो को हम कंटिन्यू करबा नियो फाइनली गाइस हम बाइक बाहर कलु कौन पे कुआडे जिया पे ना चलंतु देखौची कोठी जाउछु कोन करछु मु चली मस्ती चले बुडो हम गाइस जाउछु सागो पेगा को सागो ना बिल्लो सागो आ चलंतु फटाफट जिबा बिल्लो सागो आनी की आसीबा कालुरो मोर आज तो गुरुवार भजा हो ना आज नहीं आइले काली सकाଳେ ସକାଳେ ଭାଜିଦେବା ତାକୁ କାକରେ ରଖି ସକାଳେ ସକାଳେ ଭାଜିଦେବା ତ ଚलो फटाफट ଯିବା ନାଳବନ୍ଧକୁ ଦେଖାଯାଉ ସେଠି କ'ଣ ଯାଇ କ'ଣ ହେଉଛି। फाइनाली गाइस आसी नालबंधରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଆଉ ଯେଉଁ କାମରେ ଆସିଥିଲୁ ସେ କାମଟା ହେଉଛି ଏଇପଟେ ଆମ ଟୋକା ଗଡ଼ିକି ଗଲେ ଏଇପଟେ ସେ କାମଟା କ'ଣ ନା ଶାଗ ତୋଳିବା ଆଜି ଆଉ ଏଇପଟେ ନାଳବନ୍ଧ ରହିଲା ଏପଟେ नाल रहा सेपटे सेपटे रहा बंध सेपटे रहा बिल आम जा बंध तलू गड़िकी शाग पे ये गाड़ी रखीदे ब्यागटा नापर दौड़ा यहाँ गोटे गाइस आम ये नुआ कंपानी गोटे डेरी बहुत सारा गाड़ी भी ये आसे नागे चलो सब 20टा कर 20टा चलो चलो अटैक करो ये शाग भल ना आगू चलो गाइस देख केते अरमार आम बसिकी जाऊँ बिल शाग दीटा खाइया आपको नहीं कि आज गाइस तो हेनी कहीं गुरुवार घरे पार्टी करते मुझे आम नहीं आसिया आम काकर रखीदे रातिटा सका भाजी खाइबा तो से पलि आसलु आ जैकेट पिंधि आई शीत टे पड़ा कहीं टाइम भी हो गले आसिक 4टा बजीगली तो शीत पड़गला से जैकेटा पिंधि पलि आसी कालू कौन एंड बुलूथब ना तोलुन कौटी से अटैक कर अटैक 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 है केजी साग साग नुह सड़ी साग नुह तो साग कई कई अरमा भितर आम पशिले सेपटे देखिलु आया बाप केते कादुओ भी केते परिश्रम करा पड़ी कि खाया यहीगुरा गाइस ये साग किए सब खाई कमेंट माध्यम मत जनइबे एभलिया साग बिल साग कौ मैंने सब खाई आम टोका तोड़े मु कहीं जापर साग घास कौटा साग कौटा जापर हाँ मु कहीं जापर साग कौटा घास कौटा हौ जहाँ मन ता नहीं पड़े खाया तो गाइस यहीगुरा यहीगुरा सागटी ना देखिलु ये नुह सड़ा घास साग कहबी कौरा साग हाँ यहीगुरा बोधे यहीगुरा तो यही कालू देख
ଏ ଶାଗ ତୋଳୁଛୁ। ଏ କ'ଣ ନା ଜାଣିନି କଳମ ନା କ'ଣ ଏଇ ନମ୍ବର ଏଇଗୁରା କୋଉ ଶାଗ? ଓହୋ ମଉସା ଜଣେ ଆଇଥିଲେ କହୁଛି ମଉସା ଜଣେ ଆଜି ଆସିଥିଲେ କହୁଛି କ'ଣ କରୁଛ? ଆମେ କହିଲୁ ଶାଗ ତୋଳୁଛୁ ଏଠି। କାଳୁ ଶଳା କ'ଣ ଘାସ ଉପାଡ଼ି ଦଉଛୁ ଆଉ ବାଳ ହବ। ନେ ନେ ଘାସ ନେ ଘାସ ପଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି। ଗାଈ ଦେଖ କେତେ ସାରା ସବୁ ଶାଗ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୁଶଳାଟି କିନ୍ତୁ ଘାସ ଉପାଡ଼ି ଦଉଛୁ। ଆମ କାଳୁ ଆମର ସବୁ ବାଛିକି ଉପାଡ଼ି ସାରିଲି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡେ ଉପାଡ଼ିଛି। ହଁ ଏପଟେ ଘୁରାଇବା ହେଇ ଏପଟେ ଘୁରାଇନେ। ମୁଁ କାହିଁ ଜାଣିପାରୁନି। ହଉ ଗାଈ ଆମେ ଟିକେ ଶାଗ ଟିକେ ଉପଡ଼ାପଡ଼ି କରିଦେଉ ତାପରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛି। ଆମ ଗାଈ ଶାଗ ତୋଳା ସରିଲା ସରିନି ଆଉ ତୋଳିବୁ କିନ୍ତୁ ଏ ବିଲରେ ଆଉ ଅବଶ୍ୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ମାନେ ଅରମା ପୁରା ହେଇଛି ନା ସେ ଡର ମାରିଲା ତା ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ। ଆଉ ସେଇ ମୁହଁରୁ ଯାହା ତୋଳିକି ଅଳ୍ପ ଖଣ୍ଡେ ଏଇଠି ବ୍ୟାଗରେ ପୁରେଇକି ଆଣିଛୁ ଅଧ ବ୍ୟାଗ ପରେ। ଏଇଗୁଡ଼ା ଶାଗ ନା 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 ଏଇଠି ଆଣେ ଆଟାକ୍ କର ଆଟାକ୍ ପୁରା ଗୋଡ଼ ଗଳି ପଡ଼ୁଛି ପୁରା ବ୍ୟାଗ୍ ଫୁଲ୍ କରିବା ଯିବା ହବନି ର ଏଇଠି ନେ ନେ ଏ ପାକଳିଆଟା ହବନି ଫୋପାଡ଼ି ହବ। ଚାଲ ଚାଲ ଆମେ ଆଜି ଏଠୁ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଦେଖିବୁ ଆଉ ଭଲ ଶାଗ ଦୁଇଟା ଦେଖିକି ନେଇକି ଯିବୁ। କ'ଣ ଗୋଟେ ମନ ହେଲା ତ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଯିବା ଶାଗ ଆଣିବା ବିଲ ଶାଗ ଆଣିବା ଖାଇବା। ଆଉ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ବିଲ ଶାଗ ପାଇଁକା। ଚାଲ ଗାଡ଼ି ବାହାର କରିବା ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲ। ତ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଶାଗ ଦୁଇଟା କେଉଁଠି ଭଲ ଶାଗ ମିଳିବ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବୁ। ଚାଲ ଫଟାଫଟ ଏଇ ବନ୍ଧେ ବନ୍ଧେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଗାଈ ସେପଟେ ବନ୍ଧ ଆଡ଼େ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲୁ ସେ ବନ୍ଧ ଆଡ଼େ ପୁରା ସେ ଖାଲରେ ପାଣି ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଶାଗ ସେପଟେ ଆଉ ତୋଳି ପାଇଲୁନି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଉ ଆସିଲା ଆଉ ଦେଖିଲି ଏଇ ବାଟରେ ଆମର ଏଇ ଗାଁ ରୋଡ଼ରେ ଏ ଛୋଟ ନାଳ ଭିତରେ କ'ଣ ଶାଗ ହେଇଛି ପୁଳାଏ ଖଣ୍ଡେ ସେ ଟୋକା ଆମର ଯା ଗଲେ ଗଡ଼ିକି ଗଲେ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏ କ'ଣ ପୁରା ପାକଳିଆ କହୁଛି କ'ଣ ପାକଳିଆ ହେଇଛି ବୋଲି ଦେଖିବା ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଛିକି ନେବା ନହେଲେ ପଳେଇବା ଆଉ ଯେତିକି ହେଲା ସେତିକି ସେ ବ୍ୟାଗରେ ଦେଖଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶାଗ। ସେ ଯେତିକି ହେଲା ସେତିକି ନହେଲେ ଆଣେ ଆମର ଏତିକି ଶାଗ ହେଇଛି ବ୍ୟାଗରେ ଅଧ ବ୍ୟାଗ ଶାଗ ସେ ଏତିକି ଖଣ୍ଡେ ଶାଗ ଏତିକି ଖଣ୍ଡେ ହବ। କାଳୁ ଆଉ ଆଉ ଯେତିକି ଅଛି ଆଉ ସେତିକି ହେଇଦେଲେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ହଁ କାଦୁଅ ଉଠୁ ଆମେ ଧୋଇଦେବା ପୁରା ନାଳ ଭିତରେ ହିଁ ଶାଗ ହେଇଛି। ତ ଚାଲ ଫଟାଫଟ ଏଠି କେଇଜା କ'ଣ ବାହାରୁଛି ଦେଖିବା ତାପରେ ନେଇକି ଘରକୁ ପଳେଇବା ଆଉ। ମୁଁ ପାରିବିନି ସେ ଭିତରେ ତୁ ତ କରିପାରୁନି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ସେଠି ଦା ଏଠୁ କେଉଁଠି ଆଣିବି। ଆଜି ଦେଖ ନାଳ ଭିତରେ ନାଳ ପାଣି ବନ୍ଦ ହେଲା ମାଛ ଧରିକି ସବୁ ପୁରା ବନ୍ଧ ପକେଇ ମଝିରେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁକା। ଆଉ ସେପଟେ ସେଇଠି ବାଟ ଯାକ ପୁରା ବନ୍ଧ ତାକର ମାଛ ନା ରେ ମାଛ ଧରା ହେଇଥିଲା ଅବଶ୍ୟ କେଜା କାଳୁ ମାଛ କେଜା ଧରା ହେଇଥିଲା। ମୋତେ ତ ଟାଇମ୍ ମିଳୁନି ମୁଁ ତ ଗାଡ଼ି ନେଇ ପଳଉଛି ସକାଳେ ଖାଲି ଆଜି କେମିତି କ'ଣ ଟାଇମ୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁକା ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଶାଗ ପାଇଁକା ନହେଲେ ଟାଇମ୍ ନେଇ ଆମକୁ ଆଜି ହେଇପାରିଲାନି କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା। ଆଉ ଯେତିକି ହେଲା ସେତିକି ମନ ଶାନ୍ତି କରିଦେବା କାଲି ଦେଖିବା ପୁଣି ଫାଙ୍କା ମିଳିଲେ ଆଉ କେତେବେଳେ ଆସିକି ଗୁରାଇ ଖଣ୍ଡେ ସେଇ ବଣ ଭିତରେ ପଶିବି ଗୁରାଇ ଖଣ୍ଡେ ନେଇକି ଯିବି ଆଉ। ତ ଚାଲ ଏତିକି ନେଇକି ପଳେଇବା ସେ ଆଣିକି ଆଇଛି ସେତିକି ଦୁଇଟା ହାତରେ ଏତିକି ତ ଚାଲ ଫଟାଫଟ ଆମେ ଯିବା ଘରକୁ ଆକୁ ନେଲେ କାକରେ ରଖିବା କାଲି ସକାଳେ ଭାଜିବ। ଚାଲ ଫଟାଫଟ ପଳେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରିକି। ଆମ ଏ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଗୁରାଇ ରଡ଼ିଛି ନା କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ନ ଯାଇଛି ଗାଡ଼ି ମାନେ ଠିକ୍ ନାହିଁ ନା ପୁରୀ ନେଇ ପଳେଇଥିଲେ ରାତି ଅଧରେ ଏ ଗାଡ଼ିକି ପୁରୀ ନେଇ ପଳେଇଥିଲେ ସାର୍ ମାନେ ପଡ଼ ଫାଇନାଲି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଘରେ।
गाइस आम शाग बछा ये सरीगला आकु नहीं काकर रखीद चाल ये चाल रखीद काकर लगे सका उठिकी आकु भाजी खाइबा तो गाइस वीडियोटा को मुझे ये रखुची वीडियो भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चित करदे झील देहटा खराब से कांदुची सेपटे तो वीडियो भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चित करदे रोची जय जगन्नाथ जय श्री